kok ti manai donai khamani tahte bukuk chong tini kaisa ketal ku panda tubui hayo hayo ni beskango o jora wai baksa gedanja jora no rogui tamni ba titi edisini chongbari 12 tarik April hai tongo abno kitingi loa jumana harja kaisa party tongo जों गोबां बा कक साइ दं वाइरे वाइ आंगो सादाते खाजे पांचटा से पॉलिटिकल पार्टी रो टीटीएडीसी ओ नॉमिनेशन लायो बा भोट पासाव होनै फियाबा नुक जाखा कि त्रिपुरा हास्टेनि कैसा रीजनल पार्टी रजिस्टर्ड आबो हके टीएसपी नि सिनि जागो त्रिपुरालैंड स्टेट पार्टी ओ पार्टी नो ती ताबो मोथागै तंनाय दंखो ताबो परनि कैंडिडेट तंनाय दंखो abo hai hini judaku ya thar bongnor ni bagi tam nimba lukurok saimanna ni nango tai borni bo gobang kok tongi mano khana lage nango o jao borok sabo tam sai dongkha obo khe gণতন্ত্র bai desh choli tongo tam nimba do ha sakao bo simi khorcha simi saithanga khorcha simi saithanga abori simi sujukriya গণতন্ত্র অবরণায়ও যেদিকে হামিয়া চাই আরো কেবল বখরটি সেইটা টংথুম তাই যে কাহামনো जों कुचुगति सलाखिनि निनि बिनि जतनि गोदालैनो देशनो हामख्राय खायनि गणतन्त्रनि बिसिंति जों जेहेतु गणतन्त्रनि फोर्थ पिलार ओ गणतन्त्रनो मोथांथि साना बागै चिनिओ बाजा दङ ओ लुकरक ताम साइ दंलायखा ओ लुकरनि बखावता वानसुमो दंखा जे बर कमा कक साइ दंखा बम कक रगो कुनु खेरमु हेकबा गोदालिया थकाइमु फेमरकमु ओइजा दंखा मुनो दङै दंखा बाहेराव मानजाकनाय आबुनि बागै गणतन्त्र ओ जतनो भोट बाचानानै তাই যে লুকুরক বাই দেশ তো কুচুগতি সাথানিও লাম লগিন লাইখানিও হবো দালাইকে কক সঙ্গিও অ কক রক তিনি ফুরনান তামুই নাংখা गोबां बर' কক সেমানো তাঙি অম হাইরক ফুরু তাঙি অম হাই কক সা আবাহাইয়া কক গাকে যতনি সে খানাनै নাंगौ তাই কক ত্রিপুরা হাইসে সাও নিনি কক सिनि কক যতনি কক जों কক सालाय टीएसपी पार्टी प्रेसिडेंट सिनार तंगो सर श्रीराम देवर्मा नर जतनि सिरिजा आबनि आगलो तंगो सिनि सर चंदन त्रिपुरा ताई सदल देवर्मा सर ताई आबनि सलाइते बो खातमा कौकुला ताकलाय बर जे पॉलिटिकल पार्टी नि बखाकै कैंडिडेट कानि रेखा आरो बिसिङो कायसाके 19 आमतलि गुलागातिओ ताकु अजित देवर्मा जे अजित देवर्मा नरक बिभागै कायसा गर्व कुंचुक जागनाय जों सालसा भारत हाकतरनि बेनारि दलाव नुगै थेबारि बक्सार थङैनाय इंटरनेशनल लेवल मा हानि बुम दिसाइकाव माने जों कक सालायनाय खरसाखाय बंनि खानि कक ताइ बर ताङै बुट बासाखा तामै बर बुटनाय आतर नायतंनि कक त्रिपुरा हामबाय दिनै सिनि दाखुक समित ओ स्पेशल जाराव स्पेशल मा होनाय ताबंनि ओ मुभमेंट इलेक्शन मुभमेंट all camp kahaman membagai ini sen boy sini party nengi pan handi by election bagai pan handi tabo bo jarawo salanya ni awo namu ang pulana sini TSP nengi jotona khapang ni hamjak mung bong ya pharo sini lukurokna in particular tabo ni o TTAD sini buskang chongbari wo 12 tarik April je chongbari ni wo sing Triplaland State Party ni ngui sing khoroni sini candidate sing set up khlaika abo ngkha Koroksa Maharani Chori Notun Bazar Malbasa Bidan Jamatia tai amtoli Gulagati 19 arangke Ajit Deborma tini kebo suno omti once guimana je হঠাৎ ফ্লাইমো বরনি ফাইকার তামুনখা আপতি রাখনি টিএসপি এসাস অবকুনো তিনি কতালিয়া আগিনা মক রাইজা টমমানি বে অমক আছা ত্রিপুরা রাজ্য রেজিস্টার্ড পলিটিক্যাল পার্টি বাট নট রিকগনাইজ ইন্ডিয়ান ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া जों दिनै सिनि कैंडिडेट सेटआप खालामनो उक्लाबो Sini kaisa nahar mungtong as being sing political party গণতন্ত্র দেশ যে কোনো রাজনৈতিক দলনি বিনি অধিকার দङ বিনি ককनो साख्लायनानै आबुं सिटिं एडिसि पानों सिटिं आबो एसेम्बलि पानों सिटिं ना হয় पार्लियामेन्ट पानों सिटिं जों दिनै सिनि एडिसिओ कक सारनानै बागैनो जों दिनै चंबारियाव बातायलायो बातायमाने अर्थनांखा जों आरो थाङैनाय
kok sini borok recognize political party kha কিন্তু sengtam nu যখন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সানে ত্রিপুরা মথা থাকা বরক অ্যাসেম্বলি ও কোনো পাবলিক প্রাইভেট রেজুলেশন ফানো তবু অবনতি কক্সায়া অবনতি বড় কোনো তু শব্দ খায়া গে অরতামো বড় জনগণ বর্ণ অবন বাগিসে বুত রির হরমানি বড় গমন কক্তিশালী তিনি जों টিএসপি একদম जों কতর কেন সাইতম যে जों অল সেপারেট স্টেট नि বাগিনা जों মুভমেন্ট খাইনাय जों অবনি হইতে একচুল কগবান জিবে গাকে जों बुखनाय तिंसानि परिमाण फानो जों उस्लब्ला आबोनो सिनि मेन उद्देश्य ताबु सिनि अराज्यनि सिनि आपामर जनसाधारण बा सिनि बररग्न कतबार सुनो सावैनाय हाके सुनो একটা उबख्लायख्लांखा बुखा सुना माने बा सुनो ठकर माहायखलाय थांखा आबा हायता ठकर जासितें हनै दिनै सिनि टीएसपि तरफ থেকে जों अबो साना नायो जे কক বরগ্ন রুমান স্ক্রিবে মারনায় রাজ্য যেটা গণতান্ত্রিক ফানান্দি যেটা বাংলাদেশনি বরক যেভাবে হাবৈছেন মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটি খা আবনি ফলে जों মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটি মানে ফলে जों हमनो नायो अ जे इनफ्लाक्शन हमनो रूट खायदि ताई जारा फाटानि फाइनेरानो बंनो तेसा किफिली रहनानि बागै जों दाबि करे जाय होक दिनैनि सिनि अ जे बासा माने जों टर्च मारिबो जों सिनि सिम्बल का टर्च मारिबो जेहेतु जों सिनि अ टर्च मारिबो जों खायमाने ओंखा आन्दाराव जखन हिमलायखांखे जों यासकुट जों कुनु फानो थुतायमानो बा क्लायमानो टर्च जदि सेबै थांगाखे जों आन्दारना सुना पहर फुनुङा अ पहरना फुनुङानि बागैनो टीएसपि दिनै टर्च लाइट अबनो जों साइनाका सिनि चंबारिनि सिनि मारि हिसाबै हामबाय आं दावगान लगे सिनि पार्टीनि जेनेरेल सेक्रेटारि बरंगरां चंदन त्रिपुरा बाबु दङ आं आसुजारथिन सासेनो जतन हामबाय बुंबाय kok Tripurano pulan ane kolomong jafaro tai singno jorarman bagai ane je political bas nani hengkangkai ang kaisa sports player ni bisingtei ang kebang mahasti rogo world champion khlaiman bisingtei sarbar India timo representing khlaika sarbar khlaiman bisingtei je tabuk sing je nukha je tabuk chini state government ba ruling government tongai rok je chini demand haikba je chini TSP ni ungtui ang candidate ungkha TSP ni tro theke aboni bisingtui chini je demand hungkangkai separate state aboni pore article 2-3 was reject ong separate state chanani bagai hungkangkai chini je roman script haikba chini mani kok borok sang jese kepun abono chini TSP ni trop theke sang abono sananya tongo hungkangkai chini de TTADC suraksa khlanyani tabuk sa porjonto suraksa jagyako sei bisini bisra monjo hai 19 ADC ni hingkangke 19 gulagati antoli hine sini jago বিধান সভা ni hingkangke 17 gulagati hine sini jago ge o jago no nukha je tabuk je hasek jagai tongmani haike ADC sebai jagai tongmani abani nogdan awon borko bariwo hani bagina जों sports ni player ngai TSP nang login ka already nani team already kabangma team borok login no rukha engka aboni bisingti ang koinai public rokno जों TSP ni bagai जों अमनो जों chini je has exam mana aboni ADC suraksa nango chini suraksa kare hingkangkai जों jesepuno player ngdi chini player ngphono rang ganang ri ganang ngphono जों player rok jesepuno जों separate state maya ba ADC जों power maya angkai जों salsa kamai thanai aboni bagai ang appeal khlayo public rokno ba je ana hamjangnai chini je antoli 19 antolin borok rokno tai khulumung jafaro jesekepun ana apply khlai rohjadi norongni takhok odi tamo khlaiman abosimi ang nongni thane nainai kaisa जों days ni player ngai जों saimano chini je already जों amon tei जों saimano जों kubaikha samung tangnai imandar ka days ni player India ni jara player ro omo hai hine sini jago tongnai जों tebo chini je illegal migrants no जों sajaiya chini TSP পক্ষ থেকে
जे अब जे 19 आंदोलन बर रखनो आनो बुट दुई कप्लाई खलनियन बागै आबनान कोइमु ताई हामबाय त्रिपुराओ नॉर्थ स्टेट साननाय तै कुबैबो दङ तामुइ नॉर्थ टीएसपी नो भोट नाय नखराव बसखांनि चंबारिबो बारकारिबो त्रिपुरा हाव गोबांमा रिजनल पार्टी आसाय थांगा जों जोंनि लाइबुमानो गाहाम खालायै जेरेनायखौ जों नुगौ 1945 তখন आफ्रो राजतंत्र दंमोनी भारत स्वाधीनता को सिनी त्रिपुरा हाबो भारत बाय जोगरिया को आफ्रो जनशिक्षा आंदोलन दशरथ देवनि नेतृत्वे त्रिपुरा सारंनि हामख्रायनि बागै खरां तिसाका त्रिपुरा सारंनो शिक्षा नि पहर फुनुंनानै एरपरे दशरथ देवनि नेतृत्वे जनशिक्षा आंदोलन नि बदलनो जीएमपी हेनै एकटा दल गठन खाइजाका आफ्रुन থেকে তাব্বসুক জরা যে পলিটিক্যাল পার্টি রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি ए त्रिपुरा हाव त्रिपुरा सारंनि बागै सामुंदांखा बरंनि जे आइडियोलॉजी बरंनि जे नाहारमुं बरंनि जे सानमुं त्रिपुरा सारंनि अस्तित्व रक्षानि बागै बरंनि सार्वाइवेलनि बागै एक्जिस्टेंसनि बागै जे सानमुं आबो থেকে बर যখন ক্ষমতা পায় যখন পার্টি রাগং কাছলেই थाङो सानमुं থেকে बर अनेक हाजालाय थाङो जों नुखा गणमुक्ति परिषदबो सीपीएम पार्टी बाय गदालै बरंनि जे आइडियोलॉजी दंमोनी बनो याकारै कम्युनिस्ट पार्टी नि आइडियोलॉजी बाय बरंनि दलनो परिचालना खालाय तुपायका जों टीएसपी থেকে जों खाबायनो हामबाय आफारो उपजाति जुब समितिनि नेतृत्व रंनो बरंनि दाबी जे सानमानि अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल 6 शिड्यूलनि आन्डाराव बरक जिनि इ अमर जों जदि दाबिनो एचिभ खालायमाया फानो जों जिनि बसा जिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नंनो सायगलांनाय नरक इ दाबि मान्यासा आन्दोलन जालबाय थान्दिनि लड़ाई खालाय थान्दिनि किन्तु खलगो तांसलो दिसिं सायख्लाय थांनाय at any cost कुनो कम्प्रोमाइज खानेनि ककरै जिनि हा एमनि तिचि कोनसा त्रिपुरा हा बनो जों खागै ताबक एदिसे एरिया सिनि जिनि दफानो जिनि त्रिपुरा सारंनो जिनि अस्तित्व रक्षानि बागै जों बासै दंनानि बागै जे किसिया सानमानि जिनि हावो जों तो भिखारि हाय जे भिक्षा सानमानि आबो सासे जों बर बायरि जायगा आबो हाय दुर्दशा पृथ्वीयाव कुनो जातिनि इन्याखना आं खासङो आबोनि बागै जों लेसन नाखा जों लेसन नागैनो जों तिनि टीएसपी नि नेतारक नेतृत्वरक जों समायतांगौ जों समायताङै नखरो एट एनी कस्ट जों मनो याकारिया जे कुनो परिस्थिति पानो फाइतों जों फेस खालायै जिनि दफानि बागै जों टिल द एन्ड जों लड़ाई खालाय थानाय जिनि दाबिनो एचिभ खालायनायासो आं त्रिपुरा सारंनि थानियो कयनाय बुसकांगा चौमारी जिनि प्रेसिडेंट सायथांगा जिनि कैंडिडेट सायथांगा इ चौमारी जिनि जों सिम्बल मानखा टर्च लाइट जों पार्टी स्लायै जों निर्वाचन कमिशन ना एप्लीकेशन खायका जनो इ सिम्बल रो देनि फ्री सिम्बल नि बिजिंति जों चॉइस खायका खाय जों इ सिम्बल मानखा इ टर्च लाइट बाय इ लाइट न जिनि त्रिपुरा सारंनि थिनांनो जिनि त्रिपुरा सारंनि भबिष्यतनो फियंनायनि लामा फोरंनाय सिम्बल अंसि दंहनै आं त्रिपुरा सारं थानियो कयो जिनि कैंडिडेट 19 আমতলি গোলাঘাটি তাই 25 নতুন বাজার মালবাসা এই দুইটা কেন্দ্র जों প্রার্থী রেখা বরং যতবো খাবাই বুদ্রুগै हामजागै बुद्रुगै बरनो जयजुक्त खालायदिनि जों कबगो खुलुमगा जाथान लाय हामबाय मलाई नांपुक माने
kok bothomang ya ko nangmani question khaikya abon bagai sini kok Tripura news channel ni maddhome nono blai blai kena hambai tai joto nai tongnai sini Tripura hastini joto sini 19 dofa 19 community boro rok nobo ang kaisa nono kok kucharmung tai ani je khawo sanamu sungmani kisa koyekta kok kucharnamu sungbagai ang tin news ba nono kok thumni buskango kisa kok khuluknani asuk jaka aunai sama tongkai hambai khede te saya tongka bono nakar ani kok haise sung tini kebang ma bodolno sini statehood ni yakaba Tripuraland state ni sung kebang ma dol tabok bai sung nukha sini dol thamno nukha puila IPFT Tripuraland statehood ni sung sini khoglaiye onek kisu sung sagori rikhi pointo phai movement khlailaimen nuka sini hatai kotor bormurabo tai kaisa sini Tripura motha sini bubagram netitebo sung nugu khate bisa sung bormurabo hangar state khlailaimani ei akaba Tripuraland manya sak sungkya be compromise khaya hanoi je joto sara Tripura 19 ta borshono sung je kok chalai phelaimani kintu abo bonukha tai kaisa sung political nijisho political miles mannani bagibo sung sini roman script ro tei kaisa ব্যবহার খাইjak bai chingjak siu angke ang abon bagino sung je tini roman script je sung sanlai tongo ani kok khaisi tongo je roman script no tei sung kok kasalai sanlai tongo sini student tsf te tsf ro je movement khlailajak tongmani kintu abo ani ব্যক্তিগত যে সিনারি বলে নুকজাগো আবো কাইসা পলিটিক্যাল মাইলেজ হেচিংজাক তংসিও নাইদিসুং কাইসা তিনি ত্রিপুরামত হা তাই বিজেপি ইয়া খবর ত্রিপাক্ষী দল তিনটা দল মিলি কাইসা এলায়েন্স পার্টনার তংলাই তঙ্গো কাইসা সিকন ছাসা কাইসা সিন রোমান স্ক্রিপ্ট পয়েন্ট তিখলাই তি ফাইমালায়া সিং এলায়েন্স পার্টনার রঙ্গৈ সিং আদলো তামকি তংলাইখা आं आबले वानसुक मानलिया आबो आं सानामो सगो ताखुक तै बुखु सोंति आबो तै केबो आबो तै खरां ति सानेन ताइ नाइलिया तै केबो आबो तै चाइतोलिया तामबगि चाइतोगिया किमारो कि जों रिजनल बा त्रिपुरा सारनो शुधु पार्सनली प्रफिट माननानि बागि दा इया खामनो निजि व्यक्तिगत क्रेडिट माननानि बागि राजनीति खालाइतोगा आंले बुजि मानलिया हाइसि किन्तु जों अबन बागिनो बखा हाइन आसुगि तंग मानलिया नुखा जों गोबांमा सिनि सार सुग्राम देब्रमा गोजाम सिंथा आबो केबो आबो ति केबो खरांगति सालिया उसकांगो जों बिशामगंज तो आगरतलानसिमि जे बिशामगंज बाजार हाइरगो आरो ओपेनलि बास रगो सिन बररो हेनुस्ता जे खाइजा तंगमनि खरस कुंथाइ बारा त्रिपुरा जों जे बेबे रमफे सपे खाइतो आबनतिबो केबो खरांगति सालाइलिया हाइके जों नाहारलाइ सिने तंगाइसिने ना बुट बे याखा रां पुसे बेनि पार्सनल बागै सिमना खाइलाइसिने आबो नौनि थानि नर वान सुबदि तामु खाइके सालाइने खाइलाइनि मुनगांके फाइदे जों ताइबैसा दिना I50 नो लगिरि मानो सिनि त्रिपुरा मथाल लगिरि मानो जों देश बिनो ताइबैसा जों लगिदार लाइ माननै नरगनो आनि कक कुचारो आंखा आबोसि सावहायजे जों जुदिनो अबो हाइकेनो दफा कमरनानि दुगि नाहारलाइ तंलाइनि आंखाय कमर लाइनाय ताबुक जों नगु केबो बररक जोंनो नाहारै किसु बररक हामि कमेन्ट खालाइले मानो किन्तु नगो तंगो कमेन्ट जे खायो सम्पूर्ण सिनि सोसाइटी बा सिनि दफा सिनि रिजनल पार्टी रक न अमाके बेंगाइ खेबलतो निनि साकनि या टेकनो नो तान माइ ग्लाइ दङ आबो काइसे नरक जे ताउस कांगो ता एसे खनाका कयेकजन आन थाने आना फुन खाइसावो किसु बररक बखा खुब दंगो इंडिपेंडेंट बासानाय रक नबो त्रिपुरा मथा जारा खाइ तंनाय रक आं डाइरेक्टलि न अकक सानामु संगो काइसा ताइ काइसेनो फुन खलाइलायो दमर लाइट होनो फेसबुक लाइभ खाइलाइनो नुक तंखा किन्तु अ बररकनि बिनि बिजम बिन हारमान तामो जों आइडेन्टिफाइड खाइ चेरि मानायनाय हायनो नों सालसा त्रिपुरा मथा याखा I50 ता बीजेपी पार्टी तो केनि सम्पद गया किन्तु अब थैयासागनि बागै तंगला वान सुगै सामं खलाइलेदि ताइ सिनि 19 ता दफाना कक कचार थानाय आनि कक आसुलं सितो सिनि DSP याखाबा ताइ गोबां जे रिजनल पार्टी आबाय काइसा ताइ काइसानो एगिनसो केबो
violent in yakaba ta kebeng lai di hnai ang kok kusare asuk saina ani kok oron muthaka jotona na hamba